सो गाइस गुड मॉर्निंग आओ बहुत भल परिवेशटा देख बहुत भल लगुच आज गोटे विषय कह जाऊँगी समस्ते ध्यान से शुणवे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आशा करछि आपण माने आम वीडियो माध्यम किसी निजको किसी परिवर्तन करने को किसी साहाय्य मिली थाई पारे आ कमेंट किसी लाइक करी आमको उत्साहित करंतु। आजिर विषय है विफलता को शिक्षा भाव ग्रहण करवा। शुणी पार्टी विफलता को शिक्षा भाव ग्रहण करवा। आम कौन सी काम माने करुथिबा आमको माने से काम सक्सेस न आम विफल माने अनसक्सेस हो जाऊँ विफल हो जाऊँ आम दिने दिने कौन भावुचे माने निजक हार मानि जाऊे आम कह ना ये कम आउ पारनी एटा आम करें आउ बहुत जन ये कम कर माने सफल होना एमती माने आम चिंताधारा आम भावना सब माने आसी थाए से आम कौन भाविया एटा गोटे मोर शिक्षा गोटे थिला भाई आम जानी माने थॉमस अल्वा एडिसन जे कि आमर बल्ब आविष्कार करथिला बल्ब जिंदगी आम ए आलोजिन किंबा घरे आम बल्ब जा अच्छी सेरा सब से थॉमस अल्वा एडिसन माने से थरे हारिला दिथर हारिला 1000 थर हारिला 100 थर हारिला लास्ट से 9999 थर हारिला पर 10,000 सी 10,000 को से पूरा बल्ब पूरा संपूर्ण भाव आविष्कार करला। तापर आम आम आलुअरे किंबा आम घर आलु हो माने घरे रही थाए आम रो था से सी कौन ए 10,000 थर मान 9,000 5,000 थर हारला पर से शिक्षा भाव किसी ग्रहण कर निज कर्म कर चलला लोक तो भाई 1000 कही केते कौन कही से आम भी कौन सी काम करने पूर्व भाभी था ना ये काम करेन ना ये काम करी ये तो सक्सेस है किंबा काम कला माने कला पर भी गोटे 8 मास 6 मास कला पर मन भी भांगी जाए माने भांगी जाए पारे 2-3 थर हारीगला पर से समस्ते से जो अनसक्सेस हो जाऊे आम विफल पाऊे सेटा आम निजक भाविया ना यहाँ गोटे आमर शिक्षा माने शिक्षा किसी शिक्षा मिलूँ जहाँ भी माने करुचे जो भी काम आम माने करुचे से आम शिक्षा भाव ग्रहण करवा। तापर आम कौन करवा ग्रहण कलापर नेक्स्ट टाइम ताड़ू आ कि माने बेहतर बहुत माने भलरे करी से भी माने शिक्षा पड़े एक्सपीरियंस पूरा करा पड़ो आमती कौन करवा से हिसाब से आम भी देख पेट कमुनी किंबा बॉडी बनूनी ता बोले आम एक्सरसाइज छाड़े कौन पेट कम ना बॉडी बनब ना माने शीतरे माने शीत लगुच उठवानी एक्सरसाइज करवानी कहले आमर कौन बॉडी बनब ना देह सुस्थ रमती ना ना कंटिन्यू करा पड़े भाई कंटिन्यू करने द्वारा माने टिके 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 भी माने कमिबो आमर जो जहाँ भी आमर माइंडसेट थी जहाँ भी आमर स्वप्न थी सेटा पूरा करने को साहाय्य करें से समस्ते विफलता को किसी शिक्षा भाव ग्रहण कर मुझे कहली आम सुमेंद्र भाई कौन अच्छा टे दीपद कहे ए असफलता विषय जहाँ भी शिक्षा मिलूँ स्वागत करुँची। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आमर रंजित भाई तो कहले जे विफलता को शिक्षा भावी ग्रहण करवा। तो मनुष्य जीवन तो अनेक प्रकार सफलता आसे अनेक प्रकार विफलता भी आसे। प्रथमे तो सफल पाए पूर्व विफलता निश्चय समस्त लाइफ आसे एटा तो वास्तव कथा। तो कथार अच्छी विफलता हेउछि सफलतार चाबिकाठी।
ଯଦି ଆମେ ବିଫଳ ପାଇବାନି ବା ଫେଲର ହେବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ସକ୍ସେସର ବାଟ ଆମେ ଖୋଜି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରାଏ କଲା, କିଛି କରିପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିମୋଟିଭ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବା ତ ଆଗକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସରେ ବା ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଆପଣମାନେ ବିଫଳତା ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତାକୁ କିପରି ହାସଲ କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର କମି କ'ଣ ରହିଲା, ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଫଳତା ହେଲି, ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ବିଫଳତା ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଡିମୋଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିଫଳତା ହେଲି, ଆଉ ମୋର କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଫେଲୁର ହେଲି। ତ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କର, ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଠନ କର, ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏହା ତ ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କେଉଁ ଯଦି ବିଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ହାରିବାର ନାହିଁ। ବିଫଳତା ଆସିଲା ତ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ହେବ, କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନକୁ ହେବ, ପହରଦିନ ନହେଲେ ଆଉ କାଲିକି ହେବ, କେବେ ନା କେବେ ଭାଇ କେବେ ନା କେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ପଛରେ, ତୁମ ଆଗରେ, ଇଏ କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଫଳତାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମାଜ ଆଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଆମର ଉପଦେଶ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ତେବେ କେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେତିକ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମୋଟିଭେସନ୍ ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ବିଫଳତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ନ କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ରହିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ରହିଲି।